जय जगन्नाथ पिला माने तुमको आवे को नूतन वीडियो को स्वागत पिला माने आज आमे दशम श्रेणी प्रथम चैप्टर जेडे कि सरल सह समीकरण ता विषय में पढ़िबु। ठीक अछि, देखिया पिला माने तो प्रथम आगे बुझिबा समीकरण कहले कोन बुझिबा, तापर सरल समीकरण कोन ता विषय जानिबा। तो समीकरण कहले पिला माने आगे बुझिबा उची जे कोनोसी एक पॉलिनोमियल को जदी इक्वल साइन दे लिखिबा ताल तो कहउची समीकरण। तो समीकरण देखो पिला माने आगे तापर सरल समीकरण ऊपर को आसीबा। ठीक अछि, आगे गोटे समीकरण लिखिबा सिखिबा। तो गोटे पॉलिनोमियल मने करो, पॉलिनोमियल को हम लिखि दउ कोन ना p ऑफ x, कारण x होची तार अज्ञात राशि। ठीक अछि, तो जे कोन से गोटे पॉलिनोमियल जदी मु लिखुची मने को लिखाइ छि 2x² - 3x + 2 ए गोटे पॉलिनोमियल लिखिछि। एथिरे देखो अज्ञात राशि होची x, अज्ञात राशि होची x, सेति पे एठी p ऑफ x लिखा जाय। ठीक अछि, पॉलिनोमियल को ए फॉर्म में लिखा जाय। तो यदि पचारिबे एठी केतोटी पद अछि ना तीनोटी पद अछि, याको त्रिपदी कहि परिबो। तापर यदि पचारिबे एठी अज्ञात राशि केतटा ना गोटे अज्ञात राशि होची x, यदि पचारिबे एठी घात केते ना घात होची सर्वोच्च घात होची 2, तो होची घात होची 2। तो एही भली पॉलिनोमियल को हमें कहि परिबा एक अज्ञात राशि विशिष्ट द्विघाती पॉलिनोमियल। या कोन कहि परिबा एक अज्ञात राशि विशिष्ट अज्ञात राशि विशिष्ट केतोटी पद अछि तुम कहि परिबो एक अज्ञात राशि विशिष्ट त्रिपदी, एक अज्ञात राशि विशिष्ट त्रिपदी न कुओ खाली तार घात को एक अज्ञात राशि विशिष्ट द्विघाती पॉलिनोमियल। कोन कहि परिबा द्विघाती पॉलिनोमियल, द्विघाती पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। बर्तमान ए एक अज्ञात राशि द्विघाती पॉलिनोमियल को जदि हमें समीकरण कन्वर्ट करते चाहिबा ताले केवल खाली कोन करियार अछि ना लिखिबार अछि 2x² - 3x + 2 = 0। यदि 0 पिला माने लिखि देली, यदि मन करो मन रखाओ यदि इक्वल साइन दे देली ता माने एटा कन्वर्ट हे जोची समीकरण। कोठी कन्वर्ट हे जिवो ना समीकरण। तो बर्तमान गोटे समीकरण मन रखाओ गोटे पॉलिनोमियल में आस्ता दीटी पॉलिनोमियल को यदि मन रखाओ समान चिन्ह दे जे एपट सेपट तुमे भी लिखि दबो सी गोटे समीकरण कन्वर्ट हे जो। ठीक अछि, तो समीकरण को जतले कन्वर्ट होला देखो वर्तमान याकू कोन कहि परिबा सेम दिन खाली रहइबो। ए लिखाइ छि पॉलिनोमियल लिखाइ छि, ए पॉलिनोमियल न रहि होउछि एक अज्ञात राशि विशिष्ट द्विघाती समीकरण। या कहबा कोन कहबा एक अज्ञात राशि विशिष्ट द्विघाती समीकरण कहबा। पिला ने बुझियला। तो ए जो द्विघाती समीकरण विषय रे तमे सेकंड चैप्टर हमर पढिबा होछि द्विघाती समीकरण। ठीक अछि, तो प्रथम चैप्टर अछि सरल समीकरण। तने सरल समीकरण केमितिका ना सिमिलरली देखियार अछि पिला माने देखो एबे माने करो मु गोटे लिखुछि सेम दिनस p ऑफ x इक्वल टू मन करो मु लिखली 2x + 3। तो 2x + 3 वर्तमान जदि देखियो पिला माने कोन देखुचो ना जदि देखो वर्तमान केतोटी पद अछि दीटा पद अछि अज्ञात राशि गोटे आ घात अछि 1। तो मन रखिबो सरल पॉलिनोमियल बा होची मन रखिबो लिनियर पॉलिनोमियल तो कहि परिबो। जार घात यदि 1 थिबो ताको होची लिनियर पॉलिनोमियल बा सरल पॉलिनोमियल कहि परिबा। यदि घात 2 थिबो ताको होची द्विघाती पॉलिनोमियल। ठीक अछि, यदि 3 रहइबो ताको कहबा त्रिघाती पॉलिनोमियल। तो यदि घात 1 रहले एटा कहबा होची सरल पॉलिनोमियल। एबे सरल पॉलिनोमियल को जदि हमें एटा जदि लेखिया पय चाहबा तन कहबा होची एक अज्ञात राशि विशिष्ट एक घाती पॉलिनोमियल। कोन कहबा एक अज्ञात राशि विशिष्ट एक घाती पॉलिनोमियल, एक घाती पॉलिनोमियल हैला पॉलिनोमियल। वर्तमान एटा को जदि हम समीकरण कन्वर्ट करिया पिला माने तन लिखि परिया होची 2x + 3 = 0। वर्तमान एटा गोटे हे जिवो सरल समीकरण। या कोन कहि परिबा ना सरल समीकरण। तो सरल समीकरण केउठु आस्ता है ना जो एक अज्ञात राशि विशिष्ट एक घाती पॉलिनोमियल। एठी देखो एक अज्ञात राशि विशिष्ट अछि एक घाती पॉलिनोमियल को सरल समीकरण तमे कहि परियो जदि इक्वल साइन लिखि दो। जदि मन रखथाओ एक अज्ञात राशि जदि दुईटा अज्ञात राशि रखिबा तापर ताको सरल समीकरण कहि परिया। हां कहि परिबा। मन रखथिबा मेन दिनस होची जदि गोटे घात थिबो जदि घात एक रहिबो ताको कहबा होची सरल कहै जिवो। बुझि परतो ना। तो सरल एक घाती हेले तो तुमे जदि वेरिएबल मन करो जदि अज्ञात राशि गोटे दुईटा तीनटा चारटा पांचटा भी नहीं पार किछि फरक पड़े नै ताकू सब सरल पॉलिनोमियल। हमें सरल पॉलिनोमियल आ जदि इक्वल साइन देखले त कहबा सरल समीकरण। देखो एग्जांपल दे मु ले देउची मन कर देखाइ छि 3x - 2y + 4 = 0। वर्तमान एटा को कोन कहि परिबा देखो एठी केतेटा अज्ञात राशि अछि रे
एठी अज्ञात राशि अछि देखो x आ y घात केते केते अछि 1 1 तो एटा भी गोटे हबो सरल समीकरण किंतु होछि एठी केतोटी हमर घात अज्ञात राशि केतटा दुईटा तो कहबा होछि एठी कहबा होछि जो लिखा अछि एक अज्ञात राशि विशिष्ट एटा कहबानी कहबे दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एक घाती सरल समीकरण या कोन कहबा दुई अज्ञात राशि विशिष्ट दुई अज्ञात राशि विशिष्ट अज्ञात राशि विशिष्ट दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एक घाती समीकरण कहि परिबा एक घाती समीकरण एटा को ताले कोन कहि हबो ना एटा कहबा सरल समीकरण कोन कहि परिबा सरल समीकरण ठीक अछि सरल समीकरण तो सरल समीकरण रो अज्ञात राशि जते रख रख किछि फरक पड़ेनी मन रखिबो मेन इंपोर्टेंट जिंस होछि तार घात 1 हितवा दरकार तो द्विघाती रे भी सेम कम मन रखिबो द्विघाती होछि सर्वोच्च घात 2 होबा दरकार तुमे अज्ञात राशि 2 टा 3 टा भी नहीं परिबो जेंति मु जो एग्जांपल देथिली पिला माने देखो एटी जो निया हितला एटी कोन लिखा हिची एक अज्ञात राशि विशिष्ट तुमे 2 अज्ञात राशि विशिष्ट भी नहीं परिबो 2x² - 3y² + 4 = 0 त कहबा 2 अज्ञात राशि विशिष्ट द्विघाती पॉलिनोमियल कहबा जदी समान लिखि दबा तने 2 अज्ञात राशि विशिष्ट द्विघाती समीकरण कहबा ठीक अछि तो हे परियो किछि चेंज होबो नाही तो बर्तन सरल समीकरण बुझियला सरल समीकरण माने होची जे कोनोसी समीकरण रो जदी अज्ञात राशि रो घात यदि 1 थिबो त कहबा सरल समीकरण ठीक अछि एबे सरल समीकरण तार स्टैंडर्ड फॉर्म ता केमति लिखा हितै देखो तो आगे होची एक अज्ञात राशि विशिष्ट मु बुझेबी तापर 2 अज्ञात राशि विशिष्ट मन रखिबो एक अज्ञात राशि विशिष्ट रो बी मूल बाहर करि परिबो 2 अज्ञात राशि विशिष्ट रो बी मूल बाहर करि परिबो मूल माने होची तार समाधान तो एक अज्ञात राशि विशिष्ट रो जदी तमे समाधान करते चाहो पिला माने तार मन रखिबो यार देखो ए सेम समीकरण को जदी सॉल्व करबा 2x + 3 = 0 ये गोटे समीकरण अछि एठी वर्तमान को याको सॉल्व करले कोन करबा ना x को साइड रखिया सब से साइड गुणबा तने 2x = +3 अछि से साइड बोले -3 वर्तमान x रो वैल्यू अछि 2 गुणन अछि से हरण हे जिवो तो -3/2 ता माने होची x = -3/2 जदी एई समीकरण में वैल्यू पुट करबा ताले समीकरण टी सिद्ध हे जिवो तने यार x रो गोटिए मूल आसिला जे कि -3/2 तने x रो समाधान जदी पचारिबो तने हो -3/2 बुझियला कोन कहली एटा होची एक अज्ञात राशि विशिष्ट एक घाती समीकरण एटा को भी सरल समीकरण कहि परिबो किंतु सरल समीकरण गोटी अज्ञात राशि विशिष्ट बुझियला एबे एई जोंटा लिखा है एटा सरल समीकरण 2 अज्ञात राशि विशिष्ट या को भी गोटे तुमे पिला माने लाइन कहि परिबो माने गोटे सरल लेखा कहि परिबो जोंटा कि तमरो नवम श्रेणी लो कोंठी पढाइची ना देखि देबो स्थानांक ज्यामिति रे पढाइची जे 2 अज्ञात राशि विशिष्ट एक घाती समीकरण को केमिति समाधान कराइची ग्राफ पेपर साहाय्य देखिथिबो सेडी y को गोटे साइड रखा जिवो आ सब को राइट साइड को निया जिवो देखि x जगह रो वैल्यू पुट करतबो y रो सब वैल्यू पाउतबो जो दुईटा जो हमरो स्थानांक पाइबो ताकू नै गोटे बिंदु जदि जते गुडा को बिंदु पाइबो सब को जोग करियो जदि गोटे सरल लिखाइ ऑलरेडी सेटा पढाइछि सेटा भी करबा एबे तो आगे एटा देखि दियो तो बुझियला एटा होची कोन कहला ना एटा होची सरल समीकरण किंतु गोटी अज्ञात राशि तो यार स्टैंडर्ड फॉर्म जदि पिला माने देखिबा एटा को लिखा जाय ax + b = 0 ax + b = 0 देखो केमिति का या सहित या को देखो कंपेयर कर तुम जानि परिबो देखो गोटी अज्ञात राशि x अछि a जगह रे बसछि होछि 2 आ b जगह रे बसछि 3 ता माने एठी कोन बुझुचे ना a b गोटी गोटे कांस्टेंट पद हबो बा ध्रुवक पद हबो माने तार वैल्यू जणा थिबो आ होछि x होछि अज्ञात राशि तने हम लिखि परिबा स्टैंडर्ड फॉर्म रे कोन लिखि परिबा ना a b बिलोंग्स टू पिला माने r हबो आ हबो मने गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट दिनसो a 0 होई परिबो नै काई कि एटा सरल समीकरण को जदी बुझेबा मते को x टर्म ता 0 हे गले हबो कि x टर्म ता जदी 0 हे जिवो एटा समीकरण को ही बुझेइबो नै देखो x जगह माने जदी a जगह जदी 0 पुट कर दबा तने 0 * जहा भी रखो ए टोटल टर्म ता 0 हे जिवो ताने आंसर आसीबो b = 0 जोंटे गोटे समीकरण को बुझौबे बुझि परछ ना सेति पई a 0 हे परिबो नै जदी एक अज्ञात राशि विशिष्ट एक घाती समीकरण जदी स्टैंडर्ड फॉर्म पचारे बा गोटे एक अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण जदी स्टैंडर्ड फॉर्म पचारे तने पिला माने हम लिखि परिबा होची ax + b = 0 एटा तार स्टैंडर्ड फॉर्म आ कंडीशन गुडा को टिके पिला माने लिखि दबा कंडीशन कोन होबो ना a b बिलोंग्स टू a r आ होची a डज नॉट इक्वल टू 0 हे गला एटा गोटे सरल समीकरण जा घात होची 1 आ गोटे ही अज्ञात राशि अछि बुझियला एबे हमें जिबाउचू कोन जिबा ए b टा को कोन कहबा एटा को ध्रुवक पद कहि परिया एटा कोन कहि परिया ध्रुवक पद b को कहबा ध्रुवक पद a को कहि परिबा x पाखरे बसची तेनु ता को जाय सहग कोन कहबा
सहग सहग माने ता सहित अछि से पे ए होची सहग बी होची ध्रुवक पद बी देखो सबले गोटे कांस्टेंट टर्म थिबो जेरकम 3 थिला बुझियला आ ए बी बेले बेले बाहर करते दिए तमे समीकरण देखि कि ए बी सी बाहर कर दो ठीक अछि ए बी एठी अछि तो ए बी बाहर कर एबे आसीबा होची सेम सरल समीकरण जे कि दुईटा अज्ञात राशि थिबो कोन कहली सेम सरल समीकरण जो तमरो दशम श्रेणी अछि होची दुईटा अज्ञात राशि आ लेखाई जो कोन लेखाइतला सरल सह समीकरण सह काई लेखाइछि कारण दुईटा समीकरण लेखिबा सरल समीकरण दुईटा को समाधान करिया पई सेति पई सह लगाइ सह माने होची दी जण एका सहित थिबे ठीक अछि देखिबा प्रथमे लेखिबा होची जे गोटिए दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एक घाती समीकरण बा दुई अज्ञात राशि विशिष्ट गोटे सरल समीकरण केमति लिखिबा मन रखिबा तार स्टैंडर्ड फॉर्म होची पिला माने ax देखो एठी थिला कोन एठी केवल x थिला जोगरु a रु स्टार्ट करथुलो जदि y को आनिबो ताने देखो by + c = 0 तो एटा को कोइ परिबो होची दुईटा अज्ञात राशि से होची xy आ होची हमरो a b c कोन हबो a b c बिलोंग्स टू वेयर आ a एई गोटे इंपोर्टेंट दिस मन रखिया पिला माने एटा गोटे सरल समीकरण हेई परिबो देखो ए बी एका संगे 0 हेई परिबा नै ता माने कोन कहबा पे चाउची a डज नॉट इक्वल टू जदी 0 हबो b 0 हेले चलिबो ए कंडीशन हेई परिबो बा जदी a जदी 0 होची b डज नॉट इक्वल टू 0 हबो ता माने एका संगे माने 0 हेई परिबे नै तो ए कंडीशन ता मन रखिबो ठीक अछि बुझियला एठी भी c होची ध्रुवक पद b होची y रो सहग आ a होची x रो सहग तो a होची कोन हला ना x रो सहग आ होची b होची y रो सहग आ c होची ध्रुवक पद ए समस्त गोटे गोटे वास्तव संख्या r माने कोन रे r होची वास्तव संख्या सेट रो गोटे गोटे उपादान हबे पिलन भलो भाबे बुझी परछ ना आगे समीकरण केमति लेखा हुए जानि परिबो समीकरण लिखि सला परे आमे तापर तार समाधान करि आसी किंतु प्रथम आगे जानो जे होची गोटे सरल समीकरण कहले कोन बुझवा ना घात 1 रहइबो तो दुईटा एठी अज्ञात राशि विशिष्ट जण कहबे तीनटी अज्ञात राशि विशिष्ट गोटे सरल समीकरण लिखिबो देखो मु लिखि दउछि बे तीन अज्ञात राशि विशिष्ट गोटे लिखिबा देखो केमति लिखि परिबा ना a रु स्टार्ट करिवो ax by cz plus d equal to 0 एटा भी गोटे सरल समीकरण एठी तीनटी अज्ञात राशि अछि एठी केते अज्ञात राशि अछि तीनटी तो मने रखो सरल समीकरण कहले कोन बुझिबा ना घात सर्वोच्च घात होबो 1 बुझिवरछ ना अज्ञात राशि किछि भी पारे अज्ञात राशि 4टा 5टा ही पारे बुझिवरछ ना 2टा 3टा ही पारे किंतु होची मेन होची एठी होची के अज्ञात राशि x y z तोडा होची तीन अज्ञात राशि विशिष्ट गोटे सरल समीकरण बुझियला तो होची एठी a b c होबो होची हमर होची गोटे सहग अछि आ होची d होची गोटे ध्रुवक पद किंतु a b c d सब बिलोंग टू कोन हबे ना होची से r सेट हबो माने होची वास्तव संख्या सेट हबे आ गोटे इंपोर्टेंट दिनसो एठी जो तीनटा रु एका सांगरे तीनटा सारा 0 होई परिबो नाही एटा जदी 0 हबो सेटा 0 हबोनी सेटा 0 हबो तो एटा 0 हबोनी आ गोटे कंडीशन होई पारे बा a डज नॉट इक्वल टू 0 आ b भी डज नॉट इक्वल टू 0 एटा भी होई पारे दीटा सारा कोनटा 0 न होई पारती से कंडीशन भी होई पारे बुझि परछो तो तीनोटी सारा कंडीशन एटी पॉसिबल होई पारे बुझियला किंतु मन रखिबा जे अज्ञात राशि को रखुथुबा दरकार अज्ञात राशि जो न रहइबो तन सेटा सरल समीकरण बुझाइबो नाही ठीक अछि तोडा होची तीन अज्ञात राशि विशिष्ट ठीक अछि एटा गोटे प्लेन को बुझाइबो हला xy प्लेन yz प्लेन zx प्लेन एटा 3D को जिवो ठीक अछि xyz तो तीनटा यार थाना को आसीबो xyz तोडा होची 3D फिगर को जिवो एटा देखुचो xy अछि एटा 2D फिगर 2D माने एटा गोटे हे परिबो सरल लेखा तो सेति पई ए जो स्टैंडर्ड फॉर्म लेखाइछि एटा गोटे कहारो जदि हमें देखिबा जदि प्रॉपर एटा गोटे सरल लेखार समीकरण कोन कहबा जे कोन गोटे सरल लेखार समीकरण जदि केबे पचारे गोटे सरल लेखार हमर साधारण समीकरणटी कोन हबो ना तमे लिखि परिबो कोन लिखि परिबो ax + by + c = 0 जे कोन सोडे सरल लेखा को बुझाइबो ठीक अछि वर्तमान पिला माने हमें देखिबा जे गोटे स्टैंडर्ड फॉर्म तो लेखा सिकियोलो जे गोटे सरल समीकरण को एटा गोटे सरल समीकरण हला सरल समीकरण साधारण रूप कहि परिबा समीकरण गोटे सरल समीकरण रो साधारण रूप जदि पचारे ax + by + c = 0 बुझियला दुईटा अज्ञात राशि xy आ होची a b c गोटे गोटे हबे होची r सेट रो उपादान हबो आ a b एका संगे 0 होई परिबानी गोटे गोटे के कंडीशन ले भी 0 होई परिबे ठीक अछि एबे जीवा देखो पिला माने तम बुक रु कोन देइछि देखो टिके देखि दबा देखो कोन देइछि ना गोटी अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण रो साधारण रूप लिखाइ ऑलरेडी मु कहि सारछि देखि दियो ax + b = 0 जों थारे a 0 होई परिबो नै कारण a 0 होई गले x टा 0 होई जिवो तेनु संभव न बुझियला सल्ला तापर a को a टा कोन कहबा x रो सहग कहबा आ b टा कोन कहबा a b देखो लिखाइ वास्तव संख्या रो सेट वास्तव माने a b बिलोंग्स टू r लिखथिली तापर b होची ध्रुवक पद बा ध्रुवक राशि बुझियला सब दिन ऑलरेडी मु कहि सारछि एबे देखो जोंटा सॉल्व करथिली ए जदी सॉल्व करिया पिला माने ax + b
ax plus b equal to जदी 0 हबो मते को जदी मु चाहूची x रो वैल्यू बाहर करिया पई ताले b टा को से साइड को नेमी आगे ax equal to केते हबो को -b x equal to -b x रो वैल्यू केते आसीबो को x रो वैल्यू हबो a उठी गुण नै अछि से साइड गले हरण हे जिवो तो -b बाय a ता माने x जो -b बाय a एटा तार गोटे मूल हबो ना हबनी कोनी ऑलरेडी एमती कराइला 2x + 3 x वैल्यू -3/2 सही फॉर्म अछि देखो एट लिखाइची जे से समीकरण रो गोटे समाधान बा गोटे मूल होची -b बाय a हबो बुझियला ए सब दिन ऑलरेडी म कहि तापर जीवा दुई अज्ञात विशिष्ट गोटे सरल समीकरण जोंटा कि a1x + b1y + c1 लिखिची मु तार स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी तुमको कहिची कोन ना ax + by + c = 0 से काहे के a1 b1 c1 लिखिची सेटा मु कहिबी कोन पई देखो एटी 1 नंबर देइची तापर तळे आउटे देइथिबो 2 नंबर कोन पई ना दुईटी हमरो मेन हमरो चैप्टर कोन ना अछि रे ना अछि सह सरल समीकरण किंतु सह लागिची सह माने दुईटा समीकरण को एका संगर नै कि हमें जीवा बुझि परछो से पे सरल सह समीकरण ता कहैछि तो दुईटा समीकरण माने दुईटा सरल लेखा तो दुईटा सरल लेखा विषय सब कंडीशन पढिबा एरकम समाधान कर पढिबा ए सब हेउची प्रथम चैप्टर सरल सह समीकरण हमें पढिबा ठीक अछि तो एबे देखि दियो तो प्रथम समीकरण या को जदी प्रथम एटा होची स्टैंडर्ड फॉर्म एते जदी गोटे जदी समीकरण लिखते चाहूची बा गोटे सरल लेखा पई जदी लिखते चाहूची ताको मन करो मु जदी L1 देमी पिला माने तो L1 पई मन रखथाओ कोन लिखिबो L1 पई लिखिबो होची a1 x प्लस कोन लिखिबो b1y प्लस c1 = 0 मने रखिबो जोंटा अछि अज्ञात राशि से सिमिलर सेर कोन रहइबो केवल खाली चेंज की हबो चेंज होची सहग गुडा को आउ ध्रुवक पद को चेंज करी एटा प्रथम समीकरण लिखाइ ठीक अछि एडी ऑलरेडी सब लिखि दिछि a1 b1 होची ध्रुवक पद सब ऑलरेडी मु बुझै सारछि आ किछ नै एथिरे सेरकम जदी 2 नंबर पई लिखिबी जदी L2 सरल लेखा पई लिखिबी ताले सेटा कोन लिखिबा रे L2 सरल लेखा पई लिखले जदी लिखिबी ताने हबो a2x + b2y + c2 = 0 पिला माने बुझी परछना पानो मते को तो दुईटा समीकरण दुईटा सरल लेखा को बुझेइबो काहे कि दुईटा सरल लेखा को बुझेइबो एबे जदी जानते चाहूचो ताले मते कहि दोछ काहे कि दुईटा गोटे गोटे सरल लेखा को बुझेइबो देखो कोन कहूछ एडी मु बुझौछ देखो मन कर लेखा आइची ax a1x + b1y + c1 = 0 एटा गोटे लेखा आइची गोटे समीकरण गोटे सरल लेखा को मु नउछ काहे कि एटा गोटे सरल लेखा को बुझेइबो यार गोटे एग्जांपल ले जाओ मन कर लिखि होला 2x - 3y + 2 = 0 ठीक अछि +2 = 0 तो बर्तमान एटा गोटे देखो एटा गोटे सरल लेखा तो समीकरण एटा भी गोटे समीकरण अछि तो ए समीकरण को यदि समाधान करिया पिला माने ताले कोन कराइतले मने पकाओ कोन कराइतला ना y को गोटे साइड को रखाइतला आ होचु x रो पद को आ गोटे साइड को नियाइतला तो हमें जिबा ग्राफ पेपर साजिर मु बुझौछ तो 3y देखो एटी नेगेटिव अछि ताको राइट साइड को नि तो 3y गोटे साइड को पळेबो आ जे साइड रो अछि से सेमति रहइबो 2x + 2 रहइबो ठीक अछि वर्तमान देखो पिला माने हमें कोन देखिबा ना जेठी y रे वैल्यू हमें बाहर करि परिया हबो 2x + 2 बाय होची 3 2x + 2 बाय 3 एटा होची y रे वैल्यू वर्तमान हमें कोन करिबा ना होची पुनी कोन करिबा ना गोटे बॉक्स करिबा जोंथि रे कोन करिबा ना x रो वैल्यू पुट करिया y रो वैल्यू पाइबा y = कते लिखाइ छै 2x + 2 बाय 2 2x + 2 बाय 2 भलो केटे लिखि दबा कहीं ना एटा ये गला देखो कोन लिखिबार अछि y समान तुम लिखि दियो 2x + 2 बाय 2 ता माने x जगह रे वैल्यू तुम पुट करो x जगह रे भलो एम्ति वैल्यू पुट करबो जेरकम एटा 3 द्वारा कटि जाउथबो एटी जदी 2 पुट कर दबा x जगह 2 2 दुने केते 4 2 रे 2 गुणन कले केते आसीबो 4 4 + 2 कले 6 6 बाय 3 कले आसीबो केते सेही 2 6 बाय 3 कले आसीबो 3 2 ने 6 हे गला 2 जदी पुट करबा y जगह रे भी 2 आसीबो वर्तमान तुम कहबो सर 0 पुट करिया 0 पुट कोने काहे कि देखो यदि 0 पुट कर देमी यदि 0 पुट कर देमी एठी जीवाटा 0 हो जिवो तने 2 बाय 3 तुम वैल्यू पॉइंट बाहर करिया टिके कष्ट हो सेति हम कहू किंतु करि परिबो वर्तमान -1 पुट करो -1 पुट करले केते होबो यदि x जगह जदी -1 पुट करिम कारण मन रखथाओ दुईटा जदी बिंदु हबो तने गोटे सरल रेखा तुम इजीली टाइम करिबो होला -1 जदी पुट करछि देखो 2 गुणन -1 केते होबो -2 -2 + 2 केते जिवो 0 0 बाय 3 कले 0 तने -1 0 वर्तमान दुईटा बिंदु पाइ गलो वर्तमान देखो गोटे कोन करबा ना गोटे ग्राफ पेपर टाणी के बुझौछि देखो तो से समीकरणटा थिला मने अछि कोन लिखाइथिला ना उची लिखाइथिला 2x - 3y + 2 = 0 एथुरा हमें सॉल्व करी कोन पाइथिले रे ना उची 3y समान होची 3y = 2x + 2 दैट्स मींस y समान पाइथिले होची 2x + 2 बाय 3 एतको हमें वैल्यू पाइथिले तापर गोटे बॉक्स करथिलु जोंथिरे x y रो वैल्यू हमें पुट करथिलु आ पाइथिलु कोन पाइथिले ना x आ होची y समान कोन थिला 2x + 2 बाय 2 प्रथम वैल्यू पुट करथिले होची 2 पाइथिले 2 -1 पुट करथिले 0 वर्तमान हमें देखो कोन करूछ एटा होची मूल बिंदु को जे पिला माने जानिचो
এটা মূল বিন্দুর স্থান কেতে 0,0 এটা অলরেডি জানছো বর্তমান এই সাইড কু 1 হবো 2 হবো 3 হবো 4 হবো 5 হবো 6 হবো এটা x অক্ষ সিমিলারলি সেরকম এটা হচ্ছে y তল হচ্ছে y ড্যাশ ঠিক আছে এটাকে লেখা যায় y ড্যাশ সেরকম এটা হচ্ছে x ড্যাশ ঠিক আছে বর্তমান এই সাইড হচ্ছে -1 -2 -3 আমার বেশি দরকার নেই খালি -1 দেখো 2,2 তো এই সাইড হবো +1 +2 +3 +4 সেরকম এটি -1 -2 -3 -4 দেখি পারছো ভালো ভাবে বর্তমান দেখো বিন্দু গুড়াক দেখিবা কেতে হচ্ছে না 2 এটি যে 2 2 লেখা হয়েছে তা মানে মনে রাখতে পিলা মানে মনে করো যদি পি বিন্দু নেমি এটা হবে 2,2 দুইটা হচ্ছে x পাই এটা হচ্ছে y পাই বুঝি পারছো না বিন্দু লেখা অলরেডি শিখিছো নবম সেশনলো তো সেমিতিয়া করিবা ঠিক আছে তো 2,2 মানে হচ্ছে x র 2 y র 2 x র 2 को बढ़ा ऊपर को y ର 2 को बढ़ा ऊपर को जो बिंदु हैला ताको p बिंदु दे दियो लिखि दबा 2,2 बुझी हैला तापर आ गुटे देछि -1 कमान -1,0 -1,0 माने देखो पिला माने एटा कहा ऊपर लाइज करियो कि कोइ परियो -1,0 एटा कहा ऊपर लाइज करियो आ गुटे q बिंदु माने करो अछि -1,0 -1,0 देखो जदि जहार y ର वैल्यू 0 अछि ताने होछि x अक्ष ऊपर लाइज करियो एठी एई बिंदु ढा तते हो -1,0 होछि x अक्ष ऊपर हबो तो एटा q बिंदु दे दबा -1,0 बर्तमान এই যে দুইটা বিন্দু দেখো এই দুইটা বিন্দু কু নেকি যদি আমি টানিবা গোটে সরল রেখা তাহলে সরল রেখাটা এরকম ক্রস করি যাব বর্তমান এটা গোটে সরল রেখা কু বুঝেলে না বুঝেলে এবে জানি পারছো কোন কইলে গোটে সরল রেখা কু বুঝে তো বর্তমান এমিতিকা যদি গোটে সরল রেখা দেইছি তাকু আমি এমিতিকা গ্রাফ পেপারে দেখি পাই বুঝি পারছো মিনিমাম দুইটা বিন্দু দরকার তিনটা বিন্দু তুমি নেই পাই মনে ইচ্ছা এটি x এর ভ্যালু পুট করিব y এর ভ্যালু আসবে বুঝি হলা তো মতলব হচ্ছে ভালো ভাবে বুঝি পারছো যেটা কাহি গোটে সরল রেখা কু বুঝাউছি কারণ দুইটা দেখো x y র যে স্থানক আসছে যেতে x y র স্থানক আসবে যে বিন্দু গুড়া যদি মিশাইবা তাহলে সে গোটে সরল রেখা কু বুঝাইবো সেতিপাই যে x আর y কু নেকি কিছু भी যদি সমীকরণ লেখাইथिबो আর ঘাত যদি 1 1 ଅଛି তা মানে সেটা গোটে সরল রেখার সমীকরণ হবো পিলা মানে বুঝি হলা ভালো ভাবে তারপরে ଯିବା ঠিক আছে এটা হচ্ছে গোটে বর্তমান যদি দুইটা রইব তারপরে কোন হবো দেখিও ঠিক আছে যদি আউ গোটে সেরকম সমীকরণ রইব দেখো আউ গোটে সমীকরণ যদি রইব তাহলে আউ গোটে সরল রেখা যদি টানিবা হয়তো সেটা কু কট করি পারে গোটে বিন্দুর বা কোন হবো না গোটি উপরে আউ গোটে চল যাব নহলে হচ্ছে দুই জন সমান্তর রইব তো এই যে চ্যাপ্টার প্রথম চ্যাপ্টার যোটা আছে তোমার প্রথম অনুশীলনী 1 এ সে পুরা ফুল ইহারি বেস রছ এই তিনটা বিন্দু কু নেই কোন তিনটা পয়েন্ট কু নেই কোন না দুইটি সরল রেখা সহ সমীকরণ মানে দুইটা সমীকরণ নেবা মানে দুইটা সরল রেখা নেবা তো দুইটা সরল রেখা ভিতরে কি কন্ডিশন হই পারিব মানে দুইটা সরল রেখা কোন কোন হই পারিব পরস্পর হয়তো কোটি কট করি পারନ୍ତି গোটে জায়গা মিট করিবে তাহলে গোটিয়ে সমাধান সম্ভব হই পারে তাଙ୍କ ভিতরে বা গোটিয়ে উপরে আ গুটে চল ଯିବ তা মানে হচ্ছে অসংখ্য সমাধান বা হচ্ছে কই পারে এক বা ভিন্ন হই পারନ୍ତି বা কেবে তাଙ୍କ লাইফ রে সে কেবে কেবে কাহ সহিত কি মিট করিব নাই মানে সেমানে পরস্পর সাঙ্গরে ଯିবে কিন্তু সবলে সমান্তর হই রইবে সমান্তর যদি নহবে কেট না কেটি কট করিଯିবে তো সমান্তর সবলে রইবে বুঝি পারছো এই তিনটা কন্ডিশন হবো ইয়া উপরে গোটে কোশ্চেন পড়িব ঠিক আছে এবে দেখিবা এবে চলো এবে ଯିବା হচ্ছে বিষয় উপরକୁ ଯିবা ঠিক আছে অলরেডি মু তুমକୁ কই সারছি দেখো এবে তা উপরକୁ ଯିবা কোন লিখিছি না সহ সমীকরণ দ্বয়ের জ্যামিতিক পরিপ্রকাশ সহ সমীকরণ দ্বয়ের জ্যামিতিক পরিপ্রকাশ জিওমেট্রিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অলরেডি মু গোটে দেখাই দিই সারছি জিওমেট্রিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন কোন হবো না গোটে দিটা গোটিয়ে যদি দেখো গোটিয়ে যদি লেখাইছি ইয়ে গোটিয়ে সরল লেখা কু বুঝাইবো মনে করি মু কইলি L1 ইয়ে কাহাকু বুঝাইবো মনে করি ইয়ে বুঝাইবো হচ্ছে L2 তাহলে দুইটা যদি সরল লেখা হবো তাহলে তাଙ୍କ ভিতরে কন্ডিশন কোন কোন হই পারিবো দেখি দবা ও এটা অলরেডি মু কইছি যে কোন হবো A1 B1 একা সহিত 0 হই পারিবো নাই A1 B1 কাই কি x র সহগ A1 y র সহগ B1 কাই কি যদি দুইটা সাথে একা সাথে 0 হইଯିবো তাহলে টোটালি কিছু ভেরিয়েবল টার্ম রইলানি অজ্ঞাত রাশি রইলানি তা মানে এটা সরল সমীকরণ কো বুঝাইবো নাই কিন্তু A1 0 হই কি B1 0 নই পারে যেটা তিনটা কন্ডিশন লিখতে দেখি দাও ঠিক আছে A1 0 হই A1 যদি 0 হবে B1 0 হবে যদি B1 0 হবে তাহলে A1 0 হবে বা A1 B1 কেইটা 0 হবে এটি যে কন্ডিশন নিচে দেখো লেখাইছি A1 স্কয়ার প্লাস B1 স্কয়ার ডাজ নট ইকুয়াল টু 0 তা মানে A1 B1 আর A2 B2 একা সাঙ্গে 0 হই পারিবে নাহি বুঝি পারছো না সেটা লেখাইছে হলা তারপরে দেখিবা দেখো L1 এটা হচ্ছে L1 সরল লেখা পাই এটা হচ্ছে কোন L2 সরল লেখা পাই মু অলরেডি লিখি সারছি ঠিক আছে L1 L2 সরল লেখা বুঝিলা দিটা কারণ দুইটা পাই হচ্ছে A1 B1 C1 A2 B2 C2 ঠিক আছে তো পিলা মানে যদি সেমিতিকা সরল লেখা দেইथिबो তোম A1 B1 C1 আর A2 B2 C2 বাহার করি পারিবো না পারিবো ইজিলি তুমি বাহার করি পারিবো বর্তমান যে মু সরল লেখা নেইছিলে এইটাকু দেখো এটা মনে করো মু কইলি এমিতি একটা সরল লেখা দিছি এই সরল লেখা মনে করো L1 সরল লেখা এটা দিছি A1x + B1y + C1 = 0 ইয়াকু ইয়া সহিত যদি কম্পেয়ার করিয়া পিলা মানে কোন দেখুছো দেখো কোন দেখুছো কাহার কাহার ভ্যালু আছে কাহার কাহার এটি ভ্যালু নাই দেখো এটি x আর y বসছি এটি বি বসছি x y বসছি আর এটি A1 বসছি B1 বসছি C1 বসছি এটি কিন্তু তাଙ୍କ জায়গার সব ভ্যালু বসছি তা মানে আমি লিখি পারিবা A1 জিয়ে x র সহগ A1 হচ্ছে x পাখরে বসছি এটি x পাখরে কে বসছি 2 তানে A1 র ভ্যালু হবে 2
সেরকম b1 ভ্যালু হবো পিলা মানে যে y পাখরে বসছি কি 3 না -3 মনে রাখিও সবলে যে বসছি তার তার কোন দিকে যাব না তার যে চিহ্নটাকে বি নেইকি যাব তো y পাখরে বসছি কি -3 তানে হচ্ছে b1 দেখো y পাখরে এটি বসছি তানে b1 লো ভ্যালু হবো -3 বুঝিগলা সেরকম দেখো আউ যে রহি গলা সেটা কইবা ধ্রুবক পদ যে কি হবো c1 তো c1 মনে রাখিবা x র সহগ y র সহগ ছাড় দিকে কিছু বি যদি লেখা হইতো মনে রাখিও সেইটা টোটাল হবো c1 হলা তো c1 হে যাব পিলা মানে এটি হে যাব 2 তানে a1 b1 c1 বাহার করি পালো সেরকম যদি আউ গোটে সমীকরণ লিখিবি তাকু l2 বুঝাইবো তানে সেটি হবো a2 b2 আর c বাহার করি হবো ইজিলি a2 b2 c2 a1 b2 and c1 বাহার কৰি সালা পরে আমি সবু দেখিবা কেমিতিকা তাଙ୍କ ভিতরে রিলেশন হচ্ছে দেখো এবে তো এটি দেখাইছি দেখো পিলা মানে কোন লেখাইছি এটা ভিতরে কোন কোন কন্ডিশন হই পারি সেমানে গোটে সরল লেখা xy সমতলরে xy সমতল রইবে কাই কি দেখো কাহাকার নিয়াইছি x আর y র নিয়াইছি ভলকি মনে রাখো কে কে অজ্ঞাত রাশি আছে কেউ কোন জ্ঞাত রাশি আছে x আর y সেতি পাই মানে কোন সমতলে রইবে xy সমতলরে গোটে গোটে সরল লেখা কো বুঝাই যদি মনে করো দেখো মু এমিতিকা লেখুছি পিলা মানে দেখো সিমিলারলি কোশ্চেন মু লিখলি ay plus bz plus c equal to 0 বর্তমান কো এইটা কোন সমতলে রইব ভলকি দেখো পিলা মানে এটা কোন সমতলে রইব এটা দেখো কাহাকার অজ্ঞাত রাশি আছে yz তানে হবো এই যে সরল লেখা বুঝাইব এটা গোটে সরল লেখা কো বুঝাইব এটা গোটে আমার হচ্ছে সরল সমীকরণ বুঝাইব কিন্তু ইয়ে কোন সমতলে রইব রইব হচ্ছে yz সমতল এটা কি সমতল রইব yz সমতল রইব yz সমতল কাই কি yz সমতল হবো কাই কি হচ্ছে এটি দেখো y অজ্ঞাত রাশি আর z অজ্ঞাত রাশি তো yz সমতলরে গটি হবো ইয়ে গোটে সরল লেখা বুঝিলা কোন কହୁଛି তো ভালো ভাবে বুঝো যে কাই কি এটা xy সমতল লেখা আছে তো সবু আউ যেতে হায়ার ক্লাস যাব যে +2 পিলা মানে যদি কি সায়েন্স রখিবো ম্যাথ যদি রখিবো সেটি তুমি সমতল সমতল যে কইলি x y z তিনটা কোঅর্ডিনেট পড়লে সেটি জানি পারিও সমতল গুড়া কবি কেরকম সবু কট করছন্তি ঠিক আছে হও এবে দেখি দিও তিনটা কন্ডিশন কোন কোন হবো যে তিনটা কন্ডিশন কহু ইয়া উপর কোশ্চেন আসিবো এই টোটাল চ্যাপ্টার এই তিনটা পয়েন্ট উপরে বেস আছে বুঝি পারছো না যে সেমানে পরস্পর গোটে যার ছেদ করি পারন্তি বা গোটিয়ে পরে আউ গোটে চালি যাব যেটা কেউ এক অভিন্ন বা দুই জন সমান্তর হবে দেখো এই তিনটা কো ছাড়ি দেখি দুইটা সরল রেখা ভিতরে আউ কিছু কন্ডিশন তুমি আনি পারিবো কি মতে কো দুইটা সরল রেখা পরস্পর গোটে যার ছেদ করিবে নহলে হচ্ছে গোটিয়ে উপরে আউ গোটে যাব নহলে হচ্ছে দুই জন পরস্পর কেবে যদি ছেদ করিবে নাই তা মানে হচ্ছে যদি কইবো অনচ্ছেদি দেখো কোশ্চেন দেখো কইতবো অনচ্ছেদি হলে দুইটি সরল রেখা কোন হবে তার ভিতরে সমাধান কেতে হবে অনচ্ছেদি মানে কেবে তার ভিতরে সমাধান হই পারিবনি কারণ সেমানে কেবে কা সহিত মিট করিবে নাহি তেণু অনচ্ছেদির সমাধান হচ্ছে জিরো সমাধান বুঝি পারছো না অসম্ভব তার সমাধানটা অসম্ভব বুঝি পারছো না তো হচ্ছে L1 L2 সমান্তর এটা বুঝি গলো ঠিক আছে বা গোটিয়ে পরে আউ গোটে জীব সেটা কইবা এক অভিন্ন কইবা বা হচ্ছে যদি গোটে বিন্দুর যদি টচ করলে তা কইবা হচ্ছে পরস্পর ছেদি কইবা ছেদি মানে এটি কই পারিবা হচ্ছে এক সমাধান এই গোটে বিন্দুর দেখো হচ্ছে আলফা তা মানে হচ্ছে এটি x র যে কোঅর্ডিনেটটা হচ্ছে আলফা এটি y র যে কোঅর্ডিনেটটা সেটা হবো বিটা সেটি পই লেখাইছি p গোটে হচ্ছে আলফা ও বিটা বুঝিলা কোন কইলি তো বর্তমান দেখো পরস্পর ছেদি মানে গোটিয়ে সমাধান এটা অসংখ্য সমাধান এটা হচ্ছে সমাধান নাহি জিরো সমাধান তা বিষয়ে এবে পড়িবা ঠিক আছে লেখা হইছে x = আলফা হবো আর y = বিটা মু যেটি কই দিই x = আলফা y = বিটা হবো এটা গোটে সমাধান গোটিয়ে সমাধান লেখা হইছে বলে দ্বারা উভয় সিদ্ধ হুঁতি তো সিদ্ধ হই যাবে সে সরল লেখা দিটা সারা তারপরে কোন হবে এঠারে মনে রাখিবা হবো xy একঘাতী সমীকরণ অসংখ্য সমাধান সম্ভব যে ডি নম্বর পয়েন্টটা এই যে 2i রে দেখো প্রত্যেক বিন্দুরে তাଙ୍କର গোটে সমাধান হবে দেখো এটি বি x রে যাইছে এটি বি y রে যাইছে এটি বি x রে যাইতো এটি বি y রে যাইতো এটি বি x রে যাইতো এটি বি y রে যাইতো এই যে প্রত্যেক বিন্দুরে তাଙ୍କର হচ্ছে সমাধান আসিবো সেরকম অসংখ্য তুমি বিন্দু বাহার করি পারিবো এই দুইটা সরল রেখা উপরে তা মানে অসংখ্য সমাধান এমানক ভিতর কোন হবে রে অসংখ্য সমাধান কিস হবো অসংখ্য সমাধান হবো সমাধান এটি কোন হবো এক সমাধান কই পারিবা এক সমাধান হলা সমাধান কই পারিবা বা অনন্য সমাধান কই হবো কোন কইবো অনন্য সমাধান ঠিক আছে ও যদি অনন্য সমাধান হউচন্তি বর্তমান কো এই দুইটি সরল রেখা পরস্পর উপরে নির্ভরশীল না পরস্পর হচ্ছে স্বতন্ত্র অছন্তি নির্ভরশীল এইটা হবে দেখো গোটি উপরে আউটে যাଉଛି কে কাকু ছাড়ি রই পারিবনি এমানে হউচন্তি পরস্পর হবে হচ্ছে সঙ্গত আর নির্ভরশীল সাঙ্গ হই রইবে আর নির্ভরশীল রইবে এটা কোন দেখিবো না হচ্ছে এমানে হচ্ছে সঙ্গত হবে সাঙ্গ হউচন্তি গোটি জায়গা সাঙ্গ হউচন্তি কিন্তু নির্ভরশীল নয় এমন হচ্ছে স্বতন্ত্র এমন হউচন্তি স্বতন্ত্র বুঝি পারছো না হচ্ছে সঙ্গত আর স্বতন্ত্র হবে কোন হবে সঙ্গত হবে সঙ্গত ও স্বতন্ত্র কইলে এক বা অনন্য সমাধান কো বুঝাইব যদি মন রাখিব সেই সঙ্গত হবে সঙ্গত হবে কিন্তু নির্ভরশীল গোটে উপরে আউটে যাଉଛି নির্ভরশীল সঙ্গত ও নির্ভরশীল যদি নির্ভরশীল হলে
ताने संज्ञत जदि निर्भरशील जदि हेले पिला माने तान ताको कहि परिया होची कोन ना एक बा अभिन्न बा असंख्य समाधान बुझियला प्रत्येक बिंदु कहि दोची ए प्रत्येक पॉइंट कहि दोची एठी कोन हो देखो एमाने सांग होचंती कि एमाने जदि असंगत माने किछि नांती माने असंगत माने तांग भीतर किछि देखिबारी नै एठी होची जीरो समाधान कोन लिखिबा असंभव समाधान असंभव बा होची जीरो समाधान नाही हैला बा होची असंभव तुमे कहि परिबो समाधान असंभव हैला समाधान कोन हो समाधान असंभव असंगत जीरो समाधान बा होची अणच्छेदी जदि कहिथिबो अणच्छेदी कहिले भी कोन बुझिबा अणच्छेदी कहिले भी एई दिटा को बुझे तो सब पॉइंट गुडा को एठी आसीला वर्तमान आमे जानिबा केरकम जे कोनटा संगत कोनटा असंगत केमिति जानिबा संगत माने पिला माने कंसिस्टेंट आ होची असंगत माने इनकंसिस्टेंट हला तो एबे देखि दबा एवडा पॉइंट मु कहि सारची गोटिए समाधान अनन्य समाधान यदि केवल गोटिए बिंदु से माने ये करिवे आ समीकरण तो असंख्य समाधान हबो सेटा भी कहि सारची L1 L2 एक अभिन्न हेले तापरे आ होची असंगत संभव नुहे समाधान संभव नुहे ऑलरेडी मु से पॉइंट कहि